देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ନମ୍ବର 1, ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା। ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ତାରିଖ। ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପରୀକ୍ଷା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏଚ୍ଏସ୍ସିର ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଡ଼ା। ସୂଚନା ମୁତାବକ 2024 ଡିସେମ୍ବର 26ରୁ 30 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଇଣ୍ଟରନାଲ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। 2025 ଜାନୁଆରୀ 2ରୁ 12 ଭିତରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଫେବୃଆରୀ 15ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ଭିତରେ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ସରିବାର 45 ଦିନ ଭିତରେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଫାଇନ୍ ସହ କରିବେ। 75% ଉପସ୍ଥାନ ନଥିଲେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ମିଳିବନି ବୋଲି ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 2, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍କୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। 7 ଓ 8 ତାରିଖରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବିଜେଡି ସରକାର ଅମଳରେ ପ୍ରଥମେ ଟାୟାର 1 ବସ୍ ଚାଲିଥିଲା, ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ତେବେ ପୁଣି ଟାୟାର 2 ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ନେଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ଯୋଗୁଁ ତାହା ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ବଦଳିଛି, ହେଲେ ବଦଳିନି ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା। ଏହାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ସଜବାଜ ହୋଇଛନ୍ତି ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ବସ୍ ମାଲିକମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଯୋଜନାକୁ ବିରୋଧ କରି ପୁଣି ଥରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 3, ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗଲା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଚଢ଼ିଲା ପିଏମ୍ କିଷାନର 18ତମ କିସ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଖୋଦ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବଟନ ଟିପି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ଦେଶର ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପିଏମ୍ କିଷାନର 18ତମ କିସ୍ତିରେ 9,50,00,000 ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 20,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ପଠାଯାଇଛି। ତେବେ ବର୍ଷକୁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ପ୍ରତି 4 ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ରାଶି ପଠାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷକୁ 6,000। ପୂର୍ବରୁ ଜୁନ୍ 18 ତାରିଖରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 17ତମ କିସ୍ତି ପଠାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 4, 2 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଶିବିର 2 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖ ଓ 14 ତାରିଖରେ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 7 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବାରୁ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏଥିସହ 14 ତାରିଖରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭସାଣି ଥିବାରୁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 5, ମିଳିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଏଥର ଜମିବ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ବୁଲାବୁଲି। ଆଉ ନାହିଁ ବର୍ଷା ଡର। ଏଥର ପୂଜାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏ ସପ୍ତାହରେ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ ବର୍ଷାର ଭୟ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କାରଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଦିନେ 2 ଦିନ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏଥିପାଇଁ ବିଜୁଳି ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ନେଇ 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ନମ୍ବର 6, 16,009 ଜଣ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କାଲି 19,009 ଜଣ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଏକକାଳୀନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କାଲି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷକତା ହେଉଛି ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ, ସବୁଠୁ ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ ବୃତ୍ତି। ନୂଆ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେ 5ଟି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7, କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବିଜେପି ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଯୋଜନା ଭିତ୍ତିକ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଜେଡି ବିରୋଧ କରିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବିଜେଡିର ମୁଖପାତ୍ର ଲେଲିନ ମହାନ୍ତି ଓ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ସୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସୁଭାଶିଷ ବିଜେପି ସରକାରକୁ କଟାକ୍ଷ କରି କହିଛନ୍ତି, ମଲା ମିରିଗରେ ପାହାର ପକାଇ ବିଜେପି ଦଳ କହୁଛି ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। 2023 ମସିହାରେ ଆମ ପ୍ରିୟ ନେତା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 20,000 ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଚୟନ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବିଜେପି ଏହି ଯୋଜନାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଡିଡିମ୍ବ ପିଟୁଛି ଯେ ବିଜେପି କରିଛି। ନମ୍ବର 8, ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ନୂଆ କରି ଗଢ଼ା ହେବ ଓସ୍ଡମା।
राज्य में पुनर्गठन हेब ओस्डोमा बा राज्य विपर्यय परिचालना प्राधिकरण। ओस्डोमा जारी करिथिबा विज्ञप्ति में 102 कर्मचारी मध्यरु 10 पोस्ट रद्द होईछि, 37 नुआ पदवी सृष्टि करे जाईछि। ओस्डोमा पुनर्गठन पर यह कर्मचारी संख्या 129 हेब। एथि सहित 4टी व्यापक विभाग रहिबो। साधारण विभाग, दक्षता विकास विभाग, प्रकल्प एवं प्रजुक्ति विद्या विभाग एवं अर्थ विभाग रहिछि। तेबे देश में प्रथम करी विपर्यय को सामना करने ओडिशा सरकार ही गढ़ी राज्य विपर्यय परिचालना प्राधिकरण, जहाँ 1999 मसीहा बात्या परठारु कार्यकारी होई आसुछि। एबे दीर्घ 25 वर्ष परे यह पुनर्गठित हेबाकु जाउछि। नंबर 9 हरियाणा एग्जिट पोल शेष हेब बीजेपी शासन, कांग्रेस फेरिबो। हरियाणा विधानसभा 90टी आसन पर भोट शेष होगा पर समस्त अपेक्षा अक्टोबर 8 को, कारण सही दिन भोट गणति सह फलाफल प्रकाश पाइब। किंतु यह पूर्व आसी एग्जिट पोल रिजल्ट 2014 और 2019 रे हरियाणा रे क्षमता दखल करिथिबा बीजेपी को एग्जिट पोल फलाफल झटका देइछि। बीजेपी को हरियाणा रे पराजयर सामना करने पड़ी पारे। सेहीपरि 10 वर्ष पर राज्य रे कांग्रेस क्षमता को फेरिबो बोली विभिन्न संस्था पक्षरु करे जाइथिबा एग्जिट पोल रे दाबी करे जाइछि। कांग्रेस रेकर्ड 50 रु अधिक आसन जीति राज्य रे सरकार गठन करने जाउथिबा स्पष्ट होइछि। नंबर 10 एग्जिट पोल जम्मू कश्मीर रे केही हासिल करि परिबेनी मैजिक नंबर। दीर्घ 10 वर्ष पर जम्मू कश्मीर विधानसभा निर्वाचन अनुष्ठित होइछि। आसंता 8 तारिख में भोट गणति सह फलाफल प्रकाश पाइब। यह पूर्व काली विभिन्न संस्था करिथिबा एग्जिट पोल रिजल्ट सामना को आसीछि। सेप्टेम्बर 18, 25 और अक्टोबर 1 रे जम्मू कश्मीर 90टी आसन पर भोट होइथिला। अधिकांश संस्थार एग्जिट पोल कहूछि जे जम्मू कश्मीर कौनसी दल को सरकार गठन पर आवश्यक मैजिक नंबर 46 मिलिब नाही। कांग्रेस और एनसी सर्वाधिक आसन पाई पारंती, किंतु उभय मैजिक नंबर ठारू दूर रे रहिबे। नंबर 11 पंजाब और उत्तर प्रदेश रो आसीबो आड़ू बिहन। आड़ू मिशन सफल करिबा पई आउ पादे आगेले राज्य सरकार। आड़ू चाष को सफल करिबा पई कोलकाता गला एक टीम। यही टीम पश्चिमबंग रे थिबा आड़ू स्टोरेज सिस्टम को अनुध्यान करिवो। एथिसह एथर पंजाब और उत्तर प्रदेश रु आसीबो आड़ू बिहन। एनी सूचना दैछंती उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव। सरकार नवेम्बर प्रथम सप्ताह सुधा चाषी को आड़ू बिहन जोगै देबा पई व्यवस्था करुछंती। एथर उत्तर प्रदेश और पंजाब को आड़ू बिहन अणाଯାଇ चाषी को प्रदान करिबा पई व्यवस्था करा जाउछि बोली श्री सिंहदेव कहिछंती। चाषी को स्वार्थ को दृष्टि रे रखी शीतल भंडार पई विधि व्यवस्था प्रस्तुत करा जाउछि बोली उपमुख्यमंत्री कहिछंती। नंबर 12 प्रसन्नक कटाक्ष राज्य रे गोटिए नुहे 4टी सरकार चलीछि। राज्य बीजेपी सरकार को कटाक्ष करिछंती बीजेडी विधायक प्रसन्न आचार्य। कर्मी को मनोबल वृद्धि करिबा पई पदयात्रा बेले राज्य सरकार ऊपर बर्षिछंती। आउ कर्मी को संबोधन बेले से कहिछंती राज्य गोटिए सरकार नुहे 4टी सरकार चलीछि। कौनसी निष्पत्ति नेबा पूर्वरु मुख्यमंत्री 4 जनक सहित कथा हेउछंती बोली से कहिछंती। किंतु आमर गोटिए सरकार नवीन पट्टनायक सी जहा कहूथिले आमे मानुथिलु। हेले एठी गोटिए सरकार नुहे 4टी सरकार। दिल्ली रे जणे व्यक्ति ऑर्डर देउछंती, निजे मुख्यमंत्री हिसाब रे गोटिए ऑर्डर देउछंती आउ अन्य 2 जनक ना कहिबेनी। तेणु गोटिए निष्पत्ति पई मुख्यमंत्री को 4 जनक कथा सुनिबाकू पड़ुछि। नंबर 13 एथर रावण पड़ी रे कटक रे हेबनी बाण प्रतियोगिता। कटक रे एथर रावण पड़ी रे हेब नाही बाण प्रतियोगिता। सुरुखुरु रे रावण पड़ी उपरे गुरुत्वारोप करिसंती हाईकोर्ट। केवल परिवेश को सुहेला भली रंगीन बाण व्यवहार पई एडवोकेट कमिटी प्रस्ताव देइछंती। रावण पड़ी पई कटक बालीजात्रा तळ पड़िया रे समस्त प्रकारर व्यवस्था करा जिवो। 10 तारिख भितरे एथि निमंते समस्त आनुषंगिक व्यवस्था सारिबाकू सीएमसी और जिला प्रशासन को निर्देश देइछंती हाईकोर्ट। रावण पड़ी देखिबाकू कटक को बहु लोकंक आगमन होइथाए। तेणु उक्त समय ट्राफिक सुपरिचालना पई कटक डीसीपी को निर्देश दिया जाइछि। नंबर 14 गणमाध्यमर कंठरोध हेब नाही कहिले मुख्यमंत्री मोहन माझी। गणमाध्यमर कंठरोध हेब नाही मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शनिवार दिन कहिसंती जे तांको सरकार चेष्टा करिबो जे गणमाध्यम पूर्ण स्वाधीनता पाइब एवं गणमाध्यमर स्वर को कंठरोध नहीं कौनसी प्रकार प्रयास को बर्दाश्त करा जिवो नाही। पूर्व सरकार राज्य में गणमाध्यम प्रति दलीय मनोभाव ग्रहण करथिले। केवल तांको मास्टर भॉइस रे परिणत होइथिबा किछि मीडिया हाउस को सरकारी विज्ञापन दिया जाइथिला। अन्य पक्षरे मीडिया हाउस को दमन करने चेष्टा करा जाइथिला। एपरिकी सरकारी विज्ञापन को मध्य वंचित होइथिले। तांको सरकार गणमाध्यमर स्वाधीनता को सम्मान देबो। नंबर 15 भोट गणति पूर्व जम्मू कश्मीर को मिलीगले 5 विधायक। आसंता अक्टोबर 8 तारिख में जम्मू कश्मीर विधानसभा निर्वाचन भोट गणति हेबो। हेले एहा पूर्व जम्मू कश्मीर विधानसभा को मिली 5 विधायक।
उपराज्यपाल निज आड़ू विधानसभा को 5 जन सदस्यों को मनोनीत करिसेंती। जम्मू कश्मीर रे नुआ सरकार गठन पूर्व विधानसभा पई सदस्य मनोनीत करा जाइथिबारु याकू कांग्रेस जोरदार विरोध करिछि। नुआ सरकार गठन हेबा परे मनोनीत सदस्यों को विधानसभा को पठा जाए, किंतु यह पूर्व ए दिगरे पदक्षेप नेबा जनादेश सह धोखा सह समान हेबो बोली कांग्रेस कहिछि। नंबर 16 आईपीएस अरुण षडंगी को वीआरएस पई मिलिला अनुमति। 1990 बैच आईपीएस तथा पूर्वतन पुलिस डीजी अरुण षडंगी को सरकारी चाकरी स्वच्छकृत अवसर नेबा पई राज्य सरकार अनुमति देइछंती। फଳରେ से निजर नुआ दायित्व आसंता सोमवार अपराह्नरू ग्रहण करिवे बोली जणा पड़िछि। राज्यर मोहन माझी सरकार तांको ओडिशा लोकसभा आयोगर अध्यक्ष भावे नियुक्ति देइछंती। नंबर 17 हीराकुद डैम प्रकल्प केनाल रहब नवीकरण। दीर्घ 60 वर्ष पूर्व निर्माण होइतिबा हीराकुद सेंचाचड़र विभिन्न जलपथ और केनाल गुड़िक एवं जराजीर्ण हो पड़िथिबारु तार नवीकरण पई राज्य सरकार निष्पत्ति नेइछंती। हीराकुद डैम प्रकल्प केनाल पद्धतिर नवीकरण योजना रे राज्य सरकार 4 वर्ष रे 855 कोटी टंका खर्च करने निष्पत्ति नेइछंती। 2024-25 रु 2027-28 मसीहा मध्य रे एही अर्थ खर्च हेबो बोली जणा पड़िछि। नंबर 18 उत्कल विश्वविद्यालय रे पीजी नाम लेखारे अनियमितता अभियोग। उत्कल विश्वविद्यालय रे पीजी नाम लेखारे अनियमितता एने विश्वविद्यालय परिसर रे उत्तेजना देखा देइछि। पीजी काउंसिल ऑफिस रे गेट रे ताला पकई धारणा देइछंती छात्र। मेरिट लिस्ट प्रकाश पाइथिला, किंतु एक विभाग रे वेटिंग लिस्ट रे मध्य नाम नथिबा पिलांक नाम लेखा जाइथिबो अभियोग होइछि। राजनीतिक चापरे मेरिट लिस्ट तळे थिबा छात्रंकु एडमिशन करा जाइथिबा सेमाने अभियोग करिसंती। अन्य पक्षरे जणे छात्र विजय कुमार साहूंको डॉक्यूमेंट नेई मध्य कर्तृपक्ष एडमिशन करि नथिबा अभियोग होइछि। संध्या सुधा एडमिशन नहेले आत्महुति देबाकू उक्त छात्र जनक चेतावनी देइछंती। नंबर 19 आरआई अमीन परीक्षा रे अनियमितता। मुख्यमंत्री कानकू गला हेबो एक्शन। आरआई अमीन परीक्षा रे अनियमितता होइथिबा अभियोग प्रसंग को नहीं मुख्यमंत्री मोहन माझी अवगत कराइछंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। किभଳି भावे परीक्षार्थी माने परीक्षा देबाकू जाई हैरान होइछंती और सेमानक दाबी कोन रहिछि से नहीं मुख्यमंत्री अवगत कराइछंती सुरेश पुजारी। एनी मंत्री कहिछंती आरआई अमीन परीक्षा रे विभ्राट नहीं विभाग को रिपोर्ट मंगा जाइछि। अभियोग अनुसार यह परीक्षा पई अनुकूल प्रक्रिया नुहे बोली कहिछंती मंत्री। जदि उक्त संस्था ब्लैकलिस्टेड होइथिबो ताहेले उक्त संस्था को परीक्षारू मुक्त करा जिवो। नंबर 20 हिजबुल्लाह को पुणी झटका। नसरुल्लाह उत्तराधिकारी भी निपात। ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाहर समस्त शक्ति ह्रास। संगठनर मुखिया हासान नासरुल्लाहଙ୍କ मृत्यु परे जे दायित्व नैथिले तांको भी निपात करिछि इस्राइल। इस्राइलर एयर स्ट्राइक रे हिजबुल्लाहर मुख्य भावे नुआ करी दायित्व नैथिबा हासिम सैफुद्दीनर मृत्यु घटिथिबा गणमाध्यम रिपोर्ट रे प्रकाश पाइछि। नंबर 21 कोनोसी कथबार्ता हेबो नाही। पाकिस्तान गस्त पूर्वरु एभଳି कहिले जयशंकर। सांघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन रे जोग देबा पई भारतीय वैदेशिक व्यापार मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान गस्त करुछंती। तांको गस्त पूर्वरु दुई देश संपर्क को नहीं गणमाध्यम रे जोरदार चर्चा हेउछि। वर्तमान रो स्थिति को देखि प्रतिक्रिया रखिछंती जयशंकर। से कहिछंती जे भारत एवं पाकिस्तान मध्य रे थिबा संपर्क को नहीं कोनोसी प्रकार आलोचना हेबार संभावना नाही। यह एक बहुपक्षीय घटना। एससीओ शिखर सम्मेलन पई बाध्यतामूलक कारणरू ए गस्त कराजिवो। नंबर 22 शहीद बाजीराउत जयंती व्यापक भावे पालन कराजिवो कहिले मुख्यमंत्री। देशर सर्वकनिष्ठ शहीद बाजीराउतଙ୍କ जयंती सरकारी स्तर रे व्यापक रूपे पालन कराजिवो। काली एही घोषणा करिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। भुवनेश्वर जयदेव भवन रे आयोजित शहीद बाजीराउत जयंती उत्सव रे जोग देई मुख्यमंत्री एही घोषणा करिसंती। नंबर 23 चंदका शिल्पांचल रे क्लोरीन गैस लीक रास्ता बंद कला पुलिस। राजधानी भुवनेश्वर छनका अन्यतम व्यस्तबहुल चंदका शिल्पांचल रे एक केमिकल फैक्ट्री रु गैस लीक होइछि। शिवम केमिकल्स नामक फैक्ट्री रे सोडियम हाइपोक्लोराइड गैस लीक होइछि। यहाको आयत्त करबाको अग्निशम बाहिनीर 5टी टीम उद्यम करुछंती। 2टी सिलिंडर को जनबसती रु दूर को नहीं जाइछंती अग्निशम कर्मचारी। संपृक्त अंचल रे रास्ताघाट बंद करिछि कमिशनरेट पुलिस। पटियारू इन्फोसिटी रास्ता को बंद करा जाइछि। नंबर 24 प्रथमे ईरान रो परमाणु ठिकाना को उड़ाओ परे अन्य चिंता कहिले ट्रंप। बड़ आक्रमण पई योजना करुछि इस्राइल। कोनोसी मुहूर्त रे बड़ आक्रमण करि पारे इस्राइल। टार्गेट रे ईरान रो परमाणु केंद्र यूरानियम खनि सामरिक घाटी को ध्वंस करने को योजना करिछि आईडीएफ।
ଇରାନ 200ରୁ ଅଧିକ ରକେଟ୍ ମାଡ଼ କରିବା ପରେ ରକ୍ତମୁହାଁ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଇସ୍ରାଏଲ। ଏହାରି ଭିତରେ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଉସ୍କେଇଛନ୍ତି ରିପବ୍ଲିକାନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଇରାନ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉ ଇସ୍ରାଏଲ, ଜବାବୀ ଆକ୍ରମଣ କରି ପ୍ରଥମେ ଇରାନର ପରମାଣୁ ଠିକଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଉ, ପରେ ଅନ୍ୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ନମ୍ବର 25, ଲେବାନନରେ ହମାସର ଟପ୍ ନେତାଙ୍କୁ ଖତମ କଲା ଇସ୍ରାଏଲ। ଗାଜାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ହମାସକୁ ଆଉ ଏକ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ହମାସର ଜଣେ ଟପ୍ ନେତାଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ବୋମା ଦ୍ୱାରା ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲେବାନନରେ ଇସ୍ରାଏଲ ବୋମା ମାଡ଼ରେ ହମାସର ଅଲ୍ କାସମ ବ୍ରିଗେଡ୍ସର ସଦସ୍ୟ ସୟଦ ଅତାଲ୍ଲା ଅଲି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଆଉ 3 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୋମା ମାଡ଼ରେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି। ଲେବାନନରେ ଥିବା ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ଗୋଟିଏ ଶରଣାର୍ଥୀ କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ହମାସର ଟପ୍ ନେତା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରର 3 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 26, ଭରତପୁର ଥାନା ମାମଲା, ସର୍ବସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଭରତପୁର ଥାନା ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବିଷୟରେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଯିଏ ଜାଣିଥିବେ ବା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେମାନେ ସତ୍ୟପାଠ ଆକାରରେ ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଆୟୋଗ। ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 27, ଡରେଇଲାଣି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା, ତରଳୁଛି ଗ୍ଲାସିଆର, ପାଲଟିଲାଣି ସବୁଜିମା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚକ୍ରରେ ବଦଳି ଚାଲିଛି ପୃଥିବୀ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର କୁପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଏବେ ପ୍ରକୃତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାର କରାଳ ରୂପ ଦେଖାଉଛି। କାହିଁ କେତେ କାଳରୁ ବରଫରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ବି ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ବରଫାବୃତ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାର କିଛି ଅଂଶ ଏବେ ତରଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଖାଲି ତରଳି ନାହିଁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁଜିମା ଦେଖାଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ତେବେ ଏହି ସବୁଜିମା ଦେଖାଯାଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶେଷ କରି ଶୈବାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦର ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ନମ୍ବର 28, ସେନାଗୁଡ଼ିରେ ଟଳିଲେ 2 ଆତଙ୍କବାଦୀ, ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଟଳିଲେ 2 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କୁପୱାଡା ଜିଲ୍ଲାର ଗୁଗୁଲଧର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଛି। ଗତକାଲିଠାରୁ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ଏଥିରେ 2 ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଚିନାର କର୍ପସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ନମ୍ବର 29, ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଟି20ରୁ ଶିବମ ଦୁବେ ଆଉଟ୍। ଆଜିଠାରୁ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ 3ଟିକିଆ ଟି20 ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗ୍ୱାଲିୟରରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଜକ ଦଳକୁ ଲାଗିଛି ବଡ଼ ଝଟକା। ଦଳର ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଶିବମ ଦୁବେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଟି20 ସିରିଜରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦୁବେ ଟି20 ସିରିଜ୍ ଖେଳିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବ୍ୟାକ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ବା ପିଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୋଗୁଁ ଦୁବେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଟି20 ସିରିଜରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତିଲକ ବର୍ମା ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଟି20 ସିରିଜରେ ଦୁବେଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ। ନମ୍ବର 30, 27 ବର୍ଷ ପରେ ଇରାନୀ କପ୍ ଜିତିଲା ମୁମ୍ବାଇ। ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ବିଜେତା ମୁମ୍ବାଇ ଇରାନୀ କପ୍ରେ କମାଲ କରିଛି। ଦଳ ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ହରାଇ 27 ବର୍ଷ ପରେ ଇରାନୀ କପ୍ ତୋଳି ଧରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସିରେ ଖେଳୁଥିବା ମୁମ୍ବାଇ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସର ଅଗ୍ରଣୀ ଆଧାରରେ ବିଜେତା ହୋଇପାରିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।